सैयद यासीन गिलानी साहब तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो मैं इल्तिजा करूंगा, मुल्तजी रहूंगा। सादात की तरफ से भी ये ख्वाहिश है और मेरी गुजारिश है कि आप स्टेज पे जलवा करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الرحمن الرحيم مالك يوم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد आसन अकरम ताजमल था माशाअल्लाह। ألف فيه هدى للمتقين
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله أكبر. بسم الله الرحمن يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما
وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله
माशाअल्लाह। रसिया दुरूद के मुतमन्नी दुआ के हैं, रसिया दुरूद के मुतमन्नी दुआ के हैं।